My Tamil is not good. As you know, I'm a Malu guy. Fantastic. So very happy about it. Yes. Over to you for a few words, Naslin. Come on, Mr. Karpusamy. Speak in English. எனக்கு என்ன சொல்லணும் தெரியாது. தமிழா? അതെ. இப்போ ஹாப்பி தான் இப்போ. ലൈഫിൽ ആശ്ചര്യമാ ഇருக்கு. ഓൻ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുകയാണല്ലോ. ഇവനായിട്ട് എനക്കൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഉണ്ട്. ഇന്നുമാ എന്നെ തെരിയില്ല. எல்லாருக்கும் வணக்கம். அவ்வளோ தமிழ் வராது, ஆனால் தமிழ் ரொம்ப பிடிக்கும், தமிழ் ஆளுகளை ரொம்ப பிடிக்கும். ஓஹோ, அப்ப இவருக்கு ஸ்திரம் பரிபாடியான வேலை. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வாட்டி நான் இந்த படத்தில் நடிக்கல. நான் ப்ரொடியூசரா ஏதோ ஒரு கிளாஸ் டீச்சர் மாதிரி இந்த பசங்களை எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் உங்களெல்லாம் சந்திக்க. പ്രസംഗം കലക്കി, എന്നാലും പഹയാ எனக்கு ഇത്ര വിവരം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോ എടുത്ത് കാച്ചിയാ മതിയല്ലോ എന്ന് കരുതിയാ. தமிழ்ல பேசணுமா, அதை இங்கிலீஷ்ல பேசணுமா, அதை மலையாளத்துல பேசணுமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். தமிழ்ல பேசணுமா? ஓகே. இந்த பையனுக்கு உங்களுக்கு தமிழ் பேசுறதுக்கு பிரச்சனை என்ன? இங்கிலீஷ்ல பேசுங்க. இந்த மாதிரி சீரியஸ் மேட்டர் எல்லாம் பேசுறதுக்கு இங்கிலீஷ் தான் நல்லது. First of all, I have to thank Dulquer Salman, my best friend. ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇരുപ്പങ്ങനാ വെരി ക്ലോസ്. My director Dominic Arun and Nimish Ravi, other best friends. ആരംഭിച്ചു. ഇനി പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം? നമുക്ക് വേറെല്ലാം പറയാം. Ajay, Dulquer Salman's best friends. അലമ്പുണ്ടാക്കാൻ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കും. ரொம்ப ஹாப்பி தான் இப்போ. ലൈഫിൽ ആശ്ചര്യമാ இருக்கு. എനിക്ക് പ്രശ്നം പയ്യനിക്ക് என்னென்னமோ நடக்குது ലൈഫിൽ. പ്രസിഡന്റ് ഒന്ന് ഇടയിൽപ്പെട്ടായി അതൊന്ന് തിരിച്ചു വാങ്ങി തന്ന് പണിയിടണം. எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கு. காலையில சூர்யா சார் அண்ட் ஜோதிகா மேம் வீடியோ கால் பண்ணி படம் சூப்பரா இருந்துச்சு. அப்படி I don't know. ഇവന്റെ അടുത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കാം. But I'm truly grateful and I'm humble for what I'm getting in my life. ഇനി രക്ഷയില്ല. തിന്ന ബിരിയാണി പോലും ദഹിച്ചു പോയി. വെറുതെ തുമ്പെ കൊണ്ട് കല്ലെടുപ്പിക്കായിരിക്കും. അവനെ കൊണ്ട് പറ്റണതല്ല അവന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ.